مشاهدي هذه القناة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 74. اليوم نشوفو الدرس ديال لا غرامير. لا فراز ديكلاراتيف اي لا فراز انتيروغاتيف، الجملة الإخبارية لا فراز ديكلاراتيف، الجملة الاستفهامية لا فراز انتيروغاتيف. دونك سكو جو سي لي لي فراز، غنقراو لي فراز كوش لا كولون كي كونفيان، غادي نديرو علامة في la colonne مناسب. Donc, est-ce qu'elle jouera avec nous? Salim lance la toupie avec adresse. La cour de récréation est un espace de jeu où se déroule la partie de football. إذا هاد لي فراز هادو غنشوفو لي فراز فاش كنبوزيو une question و les phrases فاش كنعطيو معلومات donne une information. Donc pose une question c'est-à-dire تطرح سؤال، أو donne une information c'est-à-dire كتعطي معلومة. Donc est-ce qu'il jouera avec nous؟ هل ستلعب معنا؟ هل ستلعب معنا؟ Donc هذه une phrase فاش كنطرحو سؤال، إذا كنطرحو فيها سؤال. دونك pose une question. سليم lance la toupie avec adresse، هذه فراز كنعطيو فيها معلومة. دونك donne une information. La cour de récréation est un espace de jeu، هذه فراز كنعطيو فيها معلومة. دونك donne une information. Où se déroule la partie de football؟ يعني أين تجرى كرة القدم؟ هنا كنطرحو سؤال كتسالي بعلامة الاستفهام. Donc pose une question. Je réfléchis et je manipule. Salah n'aime pas jouer à la marelle. Salah لا يحب لعب la marelle. Vas-tu participer à la balade en forêt؟ واش غادي تشارك في النزهة للغابة؟ واش غادي تشارك في النزهة للغابة؟ يعني هذه فراز كتسالي بنقطة وهذه كتسالي بعلامة الاستفهام. Je passe. Lis les phrases. Quelle information apporte la phrase A؟ غادي نقراو قرينا لي فراز. Quelle information apporte la phrase A؟ شنو هي المعلومة اللي كتعطينا الجملة A؟ Salah n'aime pas jouer à la marelle. Donc la phrase A nous informe que Salah n'aime pas jouer à la marelle. إذا كتعطينا معلومة على أن صلاح، كتخبرنا على أن صلاح لا يحب اللعب بلا ماريل. Donc où fait celui qui parle dans la phrase B؟ يعني شنو كيدير هذاك اللي كيتحدث في الجملة B؟ Par quoi se termine cette phrase؟ باش كتسالي هاد لا فراز. Donc la phrase B: vas-tu participer à la balade en forêt؟ Donc il pose une question. Donc il pose une question. Cette phrase se termine par un point d'interrogation. كتسالي بعلامة الاستفهام. Quatrième question: comment est la lettre qui commence chaque phrase؟ كيفاش داير la lettre اللي كيبدا في كل جملة؟ Donc la lettre qui commence chaque phrase est en majuscule. يعني الحرف اللي كيبدا في كل جملة il est en majuscule، يعني حرف majuscule. Donc par quoi se termine chacune de ces phrases؟ Par quoi se termine chacune de ces phrases؟ Donc chacune de ces phrases se termine par un signe de ponctuation، يعني كل جملة تنتهي بعلامة من علامات الترقيم. Ce que j'ai appris. Complète la règle avec interrogative, déclarative, point d'interrogation, point majuscule. Donc une phrase qui apporte une information ou raconte un événement est une phrase déclarative. Donc une phrase، الجملة اللي كتعطينا معلومة ولا كتحكي لنا عن حدث هي جملة إخبارية. Elle commence par quoi؟ تبتدئ بحرف كبير une majuscule et se termine par un point، وكتنتهي بنقطة، Donc une phrase qui pose une question، يعني الجملة اللي كتطرح لنا سؤال
أو تضع سؤال est une phrase interrogative. هي جملة استفهامية. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Se termine par un point d'interrogation. يعني تنتهي بعلامة الاستفهام. Donc, une phrase qui apporte une information ou raconte un événement est une phrase déclarative. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Une phrase qui pose une question est une phrase interrogative. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Je vérifie mes acquis et crée le signe de ponctuation qui convient. Point ou point d'interrogation. إذا سنكتب علامة الترقيم المناسبة نقطة أو علامة الاستفهام. Est-ce que tu aimes faire des randonnées à vélo ou à pied? هل تحب التنزه على متن الدراجة الهوائية أو مشيا بالأقدام؟ هنا كنطرحو سؤال دونك غنديرو علامة الاستفهام. Le Scrabble est un jeu passionnant. Le Scrabble est un jeu passionnant. هذه c'est une phrase déclarative كتسالي بنقطة. غنديرو نقطة. Que préfères-tu? Les jeux d'équipe ou les jeux individuels؟ ماذا تفضل؟ واش الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية؟ Les jeux d'équipe هما الألعاب ديال الفرق أو ألعاب المجموعات ou les jeux individuels أو الألعاب الفردية. هنا كنطرح السؤال donc je mets un point d'interrogation. نكون قد أنهينا صفحة 74. موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة.